जहाँ बातें दिल जख्मी करें, वहाँ बातें छोड़ देनी चाहिए। अब डर लगता है ऐसे लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो। काश कोई अपना होता जो सीने से लगा कर कहता तेरे दर्द से मुझे भी दर्द होता है। जिंदगी फिर ना कभी मुस्कुराई, मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखा। दिल दुखाया होता तो माफ कर देते तुमको, तुमने तो तमाशा बनाया मेरा। एतबार के काबिल तो जिंदगी भी नहीं, और लोग कहते हैं हमारा एतबार करो। वो लोग मौत से पहले ही अपना जनाजा पढ़ लेते हैं जिन्हें एतमाद की मौत मारा जाए। लफ्जों का खेल है साहब, एहसास भला कौन करता है। सुनो, तुम मायूस क्यों होते हो? तुम्हें तो कुरान भी बार बार हौसला देता है, ला तकनतु, ना उम्मीद ना हो, ला तहसनु, गम ना करो, ला तहीनु, कमजोर ना पड़ो। किसी को बार बार समझाने से अच्छा है एक बार खुद को समझा लें। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। तुम महबूब से बिछड़ने की बात करते हो, कभी एयरपोर्ट पर माँ बाप से बिछड़ने का दुख समझा है? जो लोग आपके जिंदा होते हुए भी आपको ये महसूस करवाएं कि आप मर चुके हैं, तो आपको वाकई उन लोगों के लिए मर जाना चाहिए। हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है, हमारे ऊपर इंसानों का नहीं, बुरे वक्त का एहसान है। नेक कोई भी नहीं है यहाँ, बस खुदा ने ऐब छुपा रखे हैं। मुखलिस हमेशा ही मारे जाते हैं, कभी लहजों से, कभी रवैयों से। कुदरत का एक बहुत अनोखा उसूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर भी फल लगना बंद हो जाता है। नफसा नफसी का दौर है, यहाँ अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। किसी की बेटी के साथ उतना ही बुरा करना जितना अपनी बेटी के साथ देख सको। लोगों पे जितना भी एतबार हो, मगर उनके लिए अपनी जिंदगी के कमरों में हमेशा मेहमानों वाला कमरा ही खोलना। तुम दलीलों के जोर पर 40 आलिमों को खामोश कर सकते हो, मगर ना अहल जाहिल को 40 दलीलें भी समझा नहीं सकती, क्योंकि इल्म दिलों को रोशन करता है और जहालत जिद और अंधेरों को जन्म देती है। शादी होने का इंतजार करती हुई बेटी और रोजगार के मिलने का इंतजार करता हुआ बेटा, दोनों एक ही कुर्ब से गुजरते हैं। मर जाने वाले शख्स के कपड़े और जूते डर की वजह से किसी को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और जेवरात वगैरह निशानी समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। लोगों के हिस्से की खुशियों पर हसद ना करें, क्योंकि आपने तो उनके हिस्से का गम देखा ही नहीं। दुनिया में अगर कोई रिश्ता सच्चा, खालिस और बेगर्ज है तो वो माँ का रिश्ता है। माँ खुद बिस्तर दर्द पर होकर भी औलाद के सुकून की फिक्र नहीं छोड़ती। ऐ बादशाहत के मालिक, हम अपना मामला तुझ पे छोड़ते हैं और अपनी फिक्र तेरे सुपुर्द करते हैं। बस हमें ऐसी खुशखबरी अता कर जो हमारे दिल में खुशी के दरवाजे खोल दे। मकाफात अमल जब शुरू होता है, आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने कभी खड़े पानी में मारे होते हैं। जिसको इबादत का के अलावा खुदा कहीं दिखाई नहीं देता, उसको खुदा के बारे में कोई इल्म ही नहीं। वो औरत दुनिया की बेवकूफ़ तरीन है जो बच्चों की मोहब्बत में शौहर को जलील करे। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका मदावा नहीं कर सकते। तकलीफ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आते हैं, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। कोई नहीं देखता कि आप किसके लिए कितना करते हो। याद रखें, वो सिर्फ वही देखता है जो आप नहीं करते। जब मुसीबत बढ़ जाए, दुआ को बढ़ा दो, और मुसीबत खत्म होने के बाद दुआ को तर्क ना करो। हमेशा याद रखें, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं जब वो आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। कुरान पाक को हमेशा तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि आप पर वो सारे झूठ आया हो जो दीन के नाम पर बोले जाते हैं। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें रह जाती हैं। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। यकीन रखो, उसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे ये जो तकलीफ के दिन हैं। माशरों में कहर सिर्फ रोटी और पानी का नहीं, एहसास का भी होता है। चाट जाते हैं जिंदगी सारी, दुख बड़े बाकमाल होते हैं। जिंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा, और वो भी आपके साथ ज्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैर ख्वाह है और ना ही कोई मोहब्बत करने वाला। लोगों की जलन बताती है आप में कुछ तो है जो उनमें नहीं। घर में वालिदा की आवाज़ सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे। चेहरे खूबसूरत हो ना हो, अल्फाज हमेशा खूबसूरत रखो, क्योंकि चेहरे लोग भूल जाते हैं
لیکن الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں، اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کڑواہٹ ان زبانوں میں ہوتی ہے جن کا قسمت آپ کو محتاج کر دیتی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کے آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ لوگوں کی باتیں دل پر مت لیا کریں، وہ امرود بھی میٹھا ہونے کی شرط پر لیتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ ضمیر بیچ کر چمچہ گیری کر کے کڑھائی گوشت اور بریانی کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، بس کچھ چیزیں توقع سے زیادہ تکلیف دہ نکل آتی ہیں۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، لوگوں کے دل نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا وہ آج ہی دیکھ لیں، اچھا ہوگا۔ زندگی ہر کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اللہ پاک ہم سبھی کو ہدایت دے۔ بوٹ ضرور پالش کروائیں مگر کسی کی عزت نفس کچل کر نہیں۔ یہ بوٹ آپ پاؤں سے بھی اتار سکتے تھے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، بے حد غیرت مند، یقین جانیے بھیک نہیں مانگتے۔ آپ کا بھی فرض ہے محنت کی حوصلہ افزائی کریں اور گدھا گیری کی حوصلہ شکنی کریں۔ کیا کبھی زقوم کے درخت کے بارے میں سنا ہے؟ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے اس کے خوشے شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ یہ درخت سعودیہ کے شہر نجد کے شمال میں اگتا ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے زندگی کو، پیسہ نہ ہونے پہ لوگ پرایا کر دیتے ہیں۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر، وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی شخص کو دھوکہ دو گے اور اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک وہ سب علم رکھنے والا ہے۔ اختلاف جتنا بھی بڑھ جائے کسی کی عزت کو نشانہ نہ بنائے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تمہیں ان لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کیا ہوا اگر 2-4 دعائیں قبول نہیں ہوئی؟ تم نے بھی تو اس کی کتنی حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں دیا۔ صبر کرو کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ بے شک وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔